समस्त को नमस्कार पिला माने आज तुमर मैट्रिक प्रथम फास्ट लैंग्वेज ओडिया पेपर सरी जाइए। तेबे आमे पूरा 50 टी क्वेश्चन आंसर गुडी को आलोचना करिबा। समस्त मन रे वीडियो टी देखिबो तापर समस्त तुमर कमेंट स्कोर करिवो जे के केते गोटे ठीक करिछि। वीडियो टी आने पे टिके देरी हे गला किंतु ता किछि नै किंतु पूरा 50 टी जाकर उत्तर सब ठीक भाबे पाइबो। देखिली केते जण यूट्यूबर वीडियो संगे संग करबा चक्कर करचंती किंतु से माने बहुत भूल कर दैचंती। ठीक अच्छे यही भिडटी देखूँ एमती आमर आउ तुम जी रहा 5टी आउ जो पेपर रहा तार भी मत पाइब सल्यूशन यही भिडियो पाइब। फास्ट भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व तुम्हें हूँ भिडियोटी को लाइक कर दियो आउ चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो। डेरी न कर आरंभ कर। फास्ट क्वेश्चन हूँ फास्ट आगु मुझे कहीदे क्षमा मागुच एमती पेपर टी एमती रही है अवस्था। सेकेंड आउ जो आरंभ करवा देखा पेपर टी ठीक भाव में ये कर पीडीएफ टा टी अलग फर्माट रे किसी नुहे तुम्हें तो तुम देखिए आंसर देखले गला आउ कौन यहाँ हूँ सेट बी रो 50 टी क्वेश्चन आलोचना करवा। जमती देखिए कार सेट ए थी कार सेट सी थी तो कार डी थी। ठीक अच्छे कार 1 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर थी तो कार 1 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर तो एमती खाली एपट सेपट होती 50 टी क्वेश्चन उत्तर सब ये देखो गला। फास्ट क्वेश्चन हूँ पवनर प्रतिकूल साइकेल चालना कष्टकर यही वाक्य क्या द्वारा संक्षिप्त होइछि। आर उत्तर हम उपसर्ग। आउ गोटे कथा कहीदे तुम्हें ये क्वेश्चन ने जे भूल चिन्ह माराई कि तार आंसर टिक चिन्ह मारी से देखो ना यह सब भूल अच्छी कि केतेटा ठीक अच्छी मुझे कहि तुम्हें से अनुसार तुम खातार मिलेब। तापर शेष में तुम्हें किए केते स्कोर कर तुम कमेंट लिखि जनइब है। पवनर प्रतिकूल साइकेल चालना कष्टकर यही वाक्य क्या द्वारा संक्षिप्त होइछि। आर उत्तर हम कौन उपसर्ग। ठीक अच्छे क्यों शब्द रूपरे न होई नाही यार उत्तर हम कृष्ण। ठीक अच्छे ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम यार उत्तर विवेक। बहुत सहज क्वेश्चन पड़ता सेमती एत मात्रा हार्ड पड़नी कहबी एत भी सहज पड़ता ठीक ठाक देला क्वेश्चन किंतु पाखापाखि तुम्हें नाई करके तुम्हें 46-47 मार्क आराम रखी हे। तीन ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम जानले विवेकी। 4 नंबर क्वेश्चन आसुची काठुरिया कौन चबाइला परी रुटी दुईटा चबाइला यार उत्तर हम पांपड़। क्यों समास नाम बनानगत अशुद्धि रही यार उत्तर हम कौन द्वंद्व हम। बहुब्री ठीक लिखाई कर्मधारा भी ठीक लिखाई तत्पुरुष भी ठीक लिखाई द्वंद्व दरे बफड़ा लगी दरे भी बफड़ा लगे। पद संगति उपमावाचक शब्दर व्यवहार होता कौन कहुए कहुए तुलनात्मक रूढ़ी कहुए तुलनात्मक रूढ़ी। वाक्यर संबंध पद क्योंठार बसे वाक्यर संबंध पद बसे संबंधित पद पूर्वर। मिश्र वाक्य क्या कहुए जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को कौन कहुए मिश्र वाक्य। 8टी क्वेश्चन आलोचना कर सारे समस्त देखीदेव आशा कर समस्त 8 ରୁ 8 रखिद पिला माने भलसे कर परीक्षा। जेतेबेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिबे सेतेबेले कहार ध्वजा उड़िब ना सेतेबेले मैत्रीर ध्वजा उड़िब। ठीक अच्छे भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला त्याग और आत्मसंयम। उत्कल जननी क्या द्वारा पवित्र होइछि ना उत्कल जननी ओटज द्वारा। बी जे टिक माराई से देखी तुम देखनी समस्त मुझे कहूँ अनुसार देखिए ओटज द्वारा। आबर रड़िए सहिले दुर्योधन कौन है बोली लक्ष्मी कहते अजराम्बर। ठीक अच्छे दीर्घदेही पुरुष वेश पोशाक क्या परी मन होते राजवंशर लोक परी। 13टी क्वेश्चन सरला। तेरे 14 नंबर क्वेश्चन आड़े जो ख्रीस्टियान मिशनारी माने क्यों मसीहारू ओडिशा रे मिशन स्कूल मान प्रतिष्ठा करते 1822। रामचंद्र विस्मित होई कौन त्याग करते ना रामचंद्र विस्मित होई त्याग करते निश्वास। राधानाथ को चिलिका काव्यक कौन राधानाथ को चिलिका काव्यक गोटे खंड वाक्य वाक्य क्या प्रकाश करते मनर भाव आम जाचु वाक्य क्या कहुए एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण प्रकाश कले वाक्य कहुए से टे सर्ट्रे काटिकी पड़ी। ठीक अच्छे ताना मनर भाव वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़ कहीं अपेक्षा करे ना अर्थबोधकता भल ये 2टा क्वेश्चन जो पड़ा पूरा ट्रिकी अनुसार पड़ा जमी यहाँ अर्थबोधकता अपेक्षा कले आकांक्षा कहुए बुझीपार से पड़ी वाक्य गोटे पद अन्य पद कि करे अर्थबोधकता अपेक्षा कर। 18 नंबर सरला। 19 नंबर समस्त मुझे कहीदे यहाँ बी सेट्र आलोचना करवर्ती समय हम जो ए आउ सी आउ डी आलोचना करवा तुम्हें तुम कई क्वेश्चन अच्छी देखिए तुम तुम ठीक ठाक करदेव है। महममतार नीर तरुण मान सम्मुखें कौन सृष्टि कर कुहेली। क्यों नारी कवि पद्य तुम्हें तुम पाठ्य भाव रही
କେଉଁ ନାରୀ କବିଙ୍କ ପଦ୍ୟ ତୁମ ପାଠ୍ୟ ଭାବେ ରହିଅଛି ମାନେ ତୁମ ପାଠ ଭାବେ ରହିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଣା ଯାଇଥିବା କାଠର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କାଠ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆସିଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦହ। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ନାଳନ୍ଦା। କବି ରାଧାନାଥ କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପରି ମନେ କରିଛନ୍ତି? ଗୀତା ମୃତକ। ମଙ୍ଗଳ ବିଳା ଓଷା ପଦ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ନା ତପସ୍ୱିନୀରୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛ ଟିକେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେବ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବି। ଏଠାରେ ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଅଛି ଆର ଉତ୍ତର ମୁଁ ସବୁ ବହିରେ ଚେକ୍ କରିନି, ଏତିକି ମୋତେ 49 ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପାରୁଥିଲା, ତା ପିଲାର ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ମାଗି ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦେରେ ବାବୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆମ ଘର ପାଖ ପିଲାଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି କହିକି ଏମିତି ନେଇ ଆସିକି ତାକୁ କରିଛି। ସେଇଠୁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ଟା ଏବେ ରଖିଦେଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। 25 ନମ୍ବରଟା। 26 ନମ୍ବର କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମର ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେବ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ନା? ନା ଏଇଟା ଦେଶଭକ୍ତ ହେବ। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୂଳ ଦେବତା କିଏ? ଗୋପୀନାଥ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏକାଦଶ। ସୁବ୍ରତ ବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସୁବ୍ରତ ବୃତ୍ତିରେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି। ସେ ପିଲାଟା ମାରିଛି ଅଞ୍ଜଳି ସବୁବେଳେ ହର୍ଷେଇ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିବା ରାତ୍ରଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଠିତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ହେବ କେଉଁମାନେ ହେବ? ଶିକ୍ଷିତମାନେ। କେଉଁ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରି ପୂଜା ହୋଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେବ ହେଉଛି ଏଟଲାସ୍। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅଙ୍ଗରେ କିଏ ସଭା ପାଉଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅଙ୍ଗରେ ସଭା ପାଉଛି ବନଭୂମି। ଆବିଷ୍କାର ଏଠାରେ ବିସର୍ଗର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ବିଳାସ ପଦ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳ ବରାଡ଼ି। ଏଇଟା ପିଲାଟି ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳ ବରାଡ଼ି ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କ'ଣ କହିବି ରେ ମଙ୍ଗଳ ବରାଡ଼ି କ'ଣ? କିଛି ମଙ୍ଗଳ ବରାଡ଼ି ବୋଲି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର ଚକି। କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଅବାନ୍ତର। କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ହରିଗୁଡ଼ିଆରେ ଦୋକାନ ଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲା? ପିଆଶାଳ ମାରିଛି। କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ହରିଗୁଡ଼ିଆରେ ଦୋକାନ ଥିଲା? ହେଉଛି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ। ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହିପି ହେଇଗଲା। 40ଟା ସରିଗଲା ତୁମର। ଦେଖିଦେବ 40ରୁ କେତେ ହେଲା ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ 10ଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ସବୁ। ତୁମର ଦେଖ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟ୍ ଏସବୁ 20 ମିନିଟ୍। ଦେଖ ଆମର କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ସରିଯିବ। ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ପଦ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାଦରୁ ଆସିଛି? 40। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ବାବୁ ନାକସିର ଦାନ ଯୋଗୀ ଯଶାକୁ ବିହାର କାନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ହେଉଛି ନାକସିର। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏନ୍ତୁଷ୍ଠା ରହିଲା? ସେଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେବ? ବରାହନଗର। କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜିଦିଏ ମୋର ଡ୍ୟାସ୍ର ଚାବିକାଠି? ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ପଦ୍ୟ ପଂକ୍ତିକୁ ପୂରଣ କର। ତାକୁ ଚେତନା। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗଦ୍ୟରେ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି? ସାହିତ୍ୟ କୃତି। କେଉଁଠି ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା? ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଧର ଲଉଡ଼ି ଅସହାୟ ସହାୟ ଅକଲ ଗୋଡ଼ୁ ମୁଦି ଗଣା ହେବା ଅଲଣା କଥା ମୁଣ୍ଡେଇନ କଥା। କିନ୍ତୁ ରୂଢ଼ି ତ ଭାଇ ରୂଢ଼ିରେ କେହି ଭୁଲ କରିବେନି ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ଏହି ଲୋକବାଣୀ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆର୍ଷ ବଚନ ବା ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ହେଲା। ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେବା ହେଉଛି ଆପଣ ସିଂହରେ ଭୂଇଁ ତାଡ଼ିବା। ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ ଏସବୁ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଷ ବଚନ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଇ ତୁମେମାନେ ଜଣାଇବ କାହାର 50 କିଏ କେତେ ରଖିଛ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓର ତୁମେ ପାଇବ ସଠିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯିବ ସବୁଦିନ। ତୁମର ଆଉ 5ଟା ପେପର୍ ରହିଲା। 5ଟି ଯାକ ପେପର୍ର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଇଯିବ। ଆରେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ସଠିକ୍ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ତୁମେ ବି ମାନେ ହଇରାଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଉଛି।